أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقوم بإنجاز تمرين رقم 2 من سلسلة التجاذب الكوني. درس التجاذب الكوني، donc c'est le cours de la gravitation universelle. Donc l'exercice 2, donc le télescope, donc regardez ici, le télescope spatial Hubble a permis de faire d'importantes découvertes en astronomie. Il évolue sur une orbite circulaire à 600 km d'altitude. قال لي هنايا في المعطيات قال لي كاين واحد تلسكوب سباسيال يعني ديال الفضاء اسمه هابل. اذا كيقوم لنا بواحد الانجازات، واحد الاختراعات في عالم الفلك. اذا عالم الفلك donc l'astronomie, c'est quoi? Donc l'astronomie, c'est la science d'observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution. Donc il évolue sur une orbite، يعني يوجد على واحد الأوربيت، يعني واحد المسار دائري بعيد ب600 كيلومتر عن سطح الأرض. قال لي أولا montrer que si on identifie la force de gravitation et le poids, l'intensité de la pesanteur à une altitude s'écrit G égale G يعني ثابتة تجاذب، donc la constante de la gravitation, fois mt, donc c'est la masse de la Terre, sur RT, donc c'est le rayon de la Terre, plus H au carré. Il y a l'intensité de la pesanteur s'écrit comme ça, sous cette forme. Deuxièmement, il y a calculer l'intensité de la pesanteur à l'altitude de Hubble. Donc Hubble, il se trouve à un H égal à 600 km. Voilà l'altitude, donc la hauteur, donc c'est H. Calculer l'intensité de la pesanteur. Il y a un GH. Troisièmement, comparer sa valeur à celle de l'intensité de la pesanteur au niveau du sol. يعني على سطح الأرض. يعني G0 كنعنيو بها G0 يعني H égale à 0 dans ce cas. Et conclure. ما يستنتج ماذا تستنتج؟ تستنتج شي حاجة هذيك الساعة، تقارن بيناتهم، هل تنقص أم تتزايد على حسب الارتفاع. Troisièmement, comparer sa valeur à celle de l'altitude à la pesanteur au niveau du sol. Donc, quatrièmement, Hubble a une masse M égale à 12 tonnes. avec الكتلة ديالو راه فيه 12 طن. calculer son poids à 600 km d'altitude. جبد لي هذيك بي على هذا الارتفاع، يعني لو بوا ديال هابل سي l'intensité. donc c'est le poids, donc c'est P à cette hauteur. Cinquièmement, pourquoi Hubble ne tombe-t-il pas sur la Terre? Les données, c'est la masse de la Terre, c'est 5,98, donc 10 à la puissance 24 kg. Le rayon de la Terre, voilà, c'est 6378 km. Et la constante de la gravitation, c'est 6,67, 10 à la puissance moins 11 mètres cubes, kilogramme moins 1, S moins 2, vous écrivez c'est SI. On peut dire aussi c'est le Newton mètre carré, kilogramme moins 2, c'est la même chose. Donc à l'olidette, vidéo, faire pause à cette vidéo et faire l'exercice, et on passe à la correction.
يلا الوليدات on passe à la correction. يلا بالنسبة للسؤال الأول فهموه معايا مزيان. Montrer que si on identifie la force de gravitation et le poids, l'intensité de la pesanteur à une altitude h, c'est créé G égale à grand G, donc c'est la constante de la gravitation fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre plus h, le tout au carré. Donc c'est, on va montrer ça. Donc on a quoi? On a que la Terre, voilà la Terre, et le corps, un corps S qui se trouve ici. Ce corps qui se met à la force d'attraction exercée par la Terre. Donc la force, on a la force exercée par la Terre sur ce corps, sa valeur égale. C'est G fois, d'après le cours, هي G. تكلمنا على هذا الجسم هذا راه كيخضع ليا لقوة الجذب أو التجاذب المطبقة من طرف لا تيغ. هذه هي لا تيغ. هذا الجسم هذا راه بعيد من لا تيغ بأش واحد لا هوتور، بأش اللي هو على سطح الأرض، ولكن حنايا راه هاد القوة ديال الجذب كتكون من مركز ثقل الأرض. إذا كنزيدو هاد لو غايو هذا. إذا المسافة بين لو غايو بين الجسم، هذا الجسم ومركز ثقل الأرض، لو سونتر ديال الأرض هو هاد ار تي بلس اش. هادي لا ديسونس كلها. إذا هاد دي اللي كنديرو في الدرس راه هي دي في هاد الحالة راه هي ار تي بلس اش. اوكي. دونك هاد القوة ديال الجذب اللي كتطبقها الأرض على هاد الجسم راهي كتكتب ليا هي جي مضروبة في كتلة الأرض. الكتلة ديالهم بجوج، الكتلة ديال الأرض مضروبة يعني لو برودوي ديالهم مضروبة في الكتلة ديال هاد لو كور اس، هاد الجسم اس اللي بعيد عن الأرض. بطبيعة الحال هو يعلو عنها بواحد اش. سور لا ديستونس او كاري، لا ديستونس هي ار تي بلس اش لو تو او كاري. أنا شرحتها لكم دابا، إذن هادي راه كاينة في الدرس ديالنا هكذا. وما ننساش هاد الجسم كنا تكلمنا عليها في التاسعة، أن هاد الجسم راه خاضع للقوة اللي كتطبقها الأرض أيضا، وسميناها هو لو بوا ديال هذاك الجسم، لو بوا. ولو بوا تكلمنا عليها راه عندها نقطة التأثير، خط التأثير، المنحة والشدة. والشدة ديالها في هاد الحالة كنكتبوها هي بي، كنا كلشي كيعرفها هي ام جي، ام فوا جي. غير في هاد الحالة هاد ام حنا كتبنا ليها اس، يعني ام اس، يعني ام ديال هاد لو كور اس كنكتبها هنايا غير باش نميزوها على لا ماس ديال لا تيغ. دونك ها هي ام اس، ولا بغيت تكتبها ام هنا كتب ام، غير ما تكون عارف ان هاد ام اس راه هي هاد ام اس. طيب اذا هاد لو بوا، اذا الجسم، اذا هاد الجسم راه خاضع لهاد القوات سميناها لو بوا و قوة التجاذب، وهما كيتساواو لان هذاك الارض هي اللي كتطبقهم. اذا هذه كتساوي هذه، اذا بما ان اف تي سور اس كتساوي ليا لو بوا، نقدر نسميها اش ولا غير لو بوا ديال هذاك لو كور. اذا هاد ام هاد جي، اذا جي فوا نبين لكم هنا شويه، اذا جي فوا ام تي فوا ام اس كنكتب المعادله كتولي عندي ار تي بلس اش او كاري كتساوي ليا ام اس فوا جي. اوكي صافي. انا اش كنلاحظ في هاد كاينين في هاد الطرف وهاد الطرف هنا، هذا برودوي هذا برودوي. بحال عندكم مثلا 5 في 2 كتساوي 10، مثلا 5 في 2 في 1 مثلا. إذا كيبان لك 5 و 2 حيدهم كلهم. إذا في هذه الحالة شنو غندير؟ هاد ام اس حيدها من هنا و ام اس حيدها من هنا. إذا شنو غيبقى لك؟ غيبقى لك الجي، واخا كاينه هنا على اليمين نكتبها على اليسار ونرجع الاخرين. إذا الجي شنو كتساوي ليا؟ دونك جي إيكال كومبيان؟ دونك جي إيكال
c'est grand G fois MT sur RT plus H au carré. وهنا كنبرهن على هذيك العلاقة اللي كاينة عندك في التمرين. إذن هذه donc c'est l'intensité du pesanteur qui est égale à G, c'est la constante de la gravitation universelle, fois la masse de la Terre sur RT. Donc c'est le rayon de la Terre plus H au carré. Ok. يلا لنمر إلى السؤال الموالي. نمروا للسؤال الثاني. Calculer l'intensité de l'apesanteur à l'altitude de Hubble. L'altitude de Hubble. إذا l'altitude de Hubble راه معروفة عندي هي 600 كيلومتر. إذا الهوتور اللي كاين موجود في هابل هو 600 كيلومتر. إذا ثانيا غنمشي للدو. شنو غندير؟ كالكولي عطاوني لانتونسيتي، ها هي لانتونسيتي دو البوزونتور فواحد الارتفاع معين كيف ما كان هو هاد اش جي فوا ام تي سور ار تي بلس اش او كاري. دونك هابل فين موجود؟ اذا سي اش ايكال 600 كيلومتر et je calcule G. Dans ce cas, G, les كاين فيه Hubble. Donc, AH, G égale à combien? Donc, c'est G fois MT sur RT plus 600 km. Donc, كل شيء غنعوضو في هاد الحالة 600 H بكيلومتر. Donc, je peux écrire ça. H au carré. Donc, application numérique. Attention ici, MT c'est en kilomètres. Pardon, kilogramme. RT راها بالمتر، خصنا نرجعها للمتر. H نرجعها للمتر. و G راه في système donc et donc le système international. Donc G راها عندي هي 6,67 10 à la puissance moins 11 système international. MT كيعطيوها ليا MT كلشي كيعطيوه ليا. إذا غنكتب إذا عطاوني MT راها 5 donc c'est 5,98 10 à la puissance 24 kg. RT راهي بكلوان أيضا نرجعها ضروري نرجعها للمتر. غتولي بمتر ندير 10 أس 3 بلس اش هي 600 دونك 600 كنضربها في 10 أس 3 غيولي عندي بالمتر وندير لو تو او كاري وصافي. كندير الكالكولاتريس ديالي غتعطيني تقريبا 8.19 نيوتن بار كيلو غرام. واحد 600 كيلومتر عن سطح الأرض. إذا السؤال الموالي شنو كيقول لي؟ خوازيام كنلقاها ياك اوكي. يقول لي السؤال الثالث comparer sa valeur à celle de l'intensité de l'apesanteur au niveau du sol et conclure. Au niveau du sol c'est quoi? donc GH c'est هادي راه هاد G اللي كاين عندنا c'est GH donc c'est GH ملي CH égale à 0 CH égale à 0 هنا يعني على سطح الأرض. اش غتولي ليا؟ دونك جي زيرو سي كوا؟ دونك سي جي درناها في الدرس ام تي كديروها في الدرس على ار تي بلس اش كي ايكال زيرو لو تو او كاري. دونك سا دون سو كا ايكال زيرو. Tu peux écrire c'est GMT sur RT au carré. Donc application numérique, dire l'application numérique ديالك 6,67 10 à la puissance moins 11 fois 5,98 fois 10 à la puissance 24 sur le rayon de la Terre fois 10 à la puissance 3. Le tout, attention, c'est au carré. Toujours, il faut convertir le kilomètre en mètres. Donc ça, c'est la distance au carré, mais en mètres. Donc, application numérique, tu as ta calculatrice, tu calcules, tu vas trouver 9,8 newtons
par kilogramme. Voilà الجذر. هي الجذر كنلقاوها هي 9,8 G. La hauteur où se trouve Abel, c'est 8,19. Donc, donc, on peut conclure que l'intensité du pesanteur diminue avec l'altitude. Quand on s'éloigne de la Terre, l'intensité du pesanteur diminue. C'est ça la conclusion. Ok? Donc, on conclut que G0 ou GH inférieur à G0, donc l'intensité du pesanteur diminue avec l'altitude. C'est ça la conclusion. Sur l'exercice, la question numéro 4. Il nous a dit ici que Abel a une masse 12 tonnes. Calcule son poids à 600 km d'altitude. Donc le poids de Abel, donc qu'est-ce que c'est que le poids? Donc c'est P égale, on sait, fois G. Ah ouais, le poids. Donc P égale à M fois G. Ok? عندي هذه كنعرفها le poids de Abel. Ok? Donc GH. تكلمنا على هذا GH على donc chez GH où se trouve Abel. À la hauteur où se trouve donc 600, la hauteur égale à 600 km. Donc j'ai la masse de Abel, la masse de Abel, donc la masse de Abel c'est 12 tonnes, donc 12 fois 10 à la puissance 3, on dira le kilogramme, fois GH اللي وصلت ليها دابا تكلمت عليها هي 8,19 نيوتن بار كيلوغرام. غتمشي ليا الكيلوغرام بار كيلوغرام تبقى ليا نيوتن. دونك غتبقى ليا نيوتن. دونك سي بريسك 9,82 fois 10 à la puissance 4 newtons. Voilà le poids de Abel. Ok? Donc c'est 9,82 fois 10 à la puissance 4 newtons, c'est le poids de télescope, du télescope Abel. Maintenant, la question numéro 5. Donc, cinquièmement, donc Abel ne tombe pas sur Terre à cause, donc c'est à cause de la force d'interaction. هابل لا يسقط على الأرض. علاش؟ لأنه كاين عندنا هذيك القوى ديال الجذب أو قوى البينية التجاذبية، إذا ما نسميه بالتجاذب الكوني. هابل يجر الأرض نحوه والأرض تجر هابل نحوه. Donc c'est exercé. Donc l'interaction gravitationnelle attraque exercée. Donc gravitationnelle entre la Terre et Abel. À cause de la force d'interaction gravitationnelle à Abel, donc il exerce des forces d'interaction. Donc ces deux forces elles ont même
même intensité, de sens opposé et de même direction. Donc voilà la Terre, voilà Hubble. Donc voilà, à cause de ces deux forces ici. Donc voilà la force exercée par la Terre sur Hubble. Voilà la force exercée par Hubble sur la Terre. Voilà la Terre et voilà Hubble. Donc Hubble va faire un tour entre. Donc il a une trajectoire ici. Donc أعزائي التلاميذ استودعكم الله. لا تنسوا الدعاء، لا تنسوا الدعاء وتنشروا الفيديو إلى أصدقائكم. دمتم بخير وإلى حصة مقبلة، والسلام عليكم.